Damene de batana sumurung sian salut naroha imana mangramoti aka ati-ati dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hata nide bata dihita di mingguon nanienet sian buku nisi Musa napatoluhon bidu 25 ayat sada Rodi ayat 10 tolu. Hujahama dihita songonon. Dungi Roma hatani Jahoba tusi Musa di dolok Sinai songonon. Pabuama tuhalak Israel jala dohonomuma tunasida. Iadung masuk kamu tutano silehonok kutuhamu. Ikon pataluon mudo tanoi marparadianan sabat di Jahoba. Ikon onom tahun lelengna saburonmu ladangmu. Jala onom tahun lelengna pa iasommu rating nihau anggurmu. Dohot papunguhon aka parbuena. Alayanggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanoi. Ima sabat di Jahoba. Dan jadi saburonmu disi ladangmu manang paiyasonmu rating ni hau anggurmu. Alayang go sagak natubu dung salpu gotilon dan jadi gotilonmu. Aka parbue ni hau anggurmu naso pinaiyasmu ipe dan jadi tapuonmu. Ala tahun paradianan sabat di tanoi doi. Yanggo gogoni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganon di hamuna dihotahe dohot di naposom bawa dohot paropuan dohot di halak gajianmu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang namangisua di labungmi dipinahanmu dohot di binatang na di tanomu sadok gogoni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangon muma dihop pitu tahun paradianan sabat ima pitu hali pitu tahun asa leleng ni na pitu tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun torop na. Ikon makuling ma bahenonmu suara ni sarune tikting di bulan si pahapitu di ari 10 ikon di ari pardengganan tahe makuling bahenonmu suara ni sarune tikting di sadok tano munai. Ikon parbadiaan muna do tahun palima puluhon jala tikting kono muna haluaon di tanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parlop-olo pandoi di hamu jala ikon mulak kamu ganup tu partaliana mulak huhut ganup tu dongan nahyan. Tahun parlop-olo pondotahe di hamu tahun palima puluhoni dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna jala dang jadi tapuan muna parbue ni hau anggur naso pina iasi ratingna ai tahun parlop olo pondoi ikon badia doi dihamu ikon panganom muna disi gogoni ladang na tubu boti ia di tahun parlop olo pani ikon mulak tu ganup partalian na hian ima sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus gacang do ayaton berarti hatorangan na pe gacang do. Jadi sabar mahita marhitei molo songon na gacang pe jami taonate. Di partikiata nuaing nungalam tu majuna halak di namangalului ngolu-ngolu. Jalan nunga godang cara asa boi tetap karejo holan ala naing manarihon haperluan ni parumah tanggaon. Dada naik kontano be diula jolma asa karejo
nga maragam be lapangan pekerjaan asa boy jolmai mangulu. Memang molo di kota hira swadong belahan manang petani na karejo mamakuri tanona. Di kota aka petani berdasi nama buan laptop na laho tu haumana na bertingkat 20-an lobira haumata ladakta nuaingon nu ngamar tebok ngamar lip martingkat-tingkat ngamar ase lan akan asing marjibaku do jolma mulai arian do borngin pasari-sari ngoluon sipata dang dingok be naung ari minggu sadarion dang adong be istilahna istirahat loja jolma manarihon kebutuhan keluarga mangula amatai manang inatai alai manarihon kesehatan tu dirina pe hurang merencanakan liburan pe apa lagi i macai hurang manakapi dirina lau mardalan-dalan tu inganan naboi mengembalikan spirit manang semangat ngasongo na mauli dipikiri deba halak laho refreshing tu inganan nauli mar sonang-sonang palauhon hepengna asal mak sonang rohana asa sogo semangat musik manguduti akka ulauna hape deba sai diusahon jolma do ikon adong do memang tiki liburan manang rekreasi mamereng aka pemandangan na boy palasoroha songon na dipaneang majo pikiran na ala nunga loja dinasa minggui karejo ba boy ma mangulon satokin pas doi songon ponsel manang handphone molo nunga lobet ba ikon di charge doi ate asa mangisi muse tenaga ni baterai boy ma muse pakeon HP doho denggan alai bohado dihita halak batak nina rohaku hita halak batak ma luar biasa karejo kerja keras alai yang go pasonakon dirina kurang do tahona ho tu salon nina amatai tu inatai ya beju di sekolahnya anak komu so itu horo pe inna boido HP marbadai suami istri aladang dos roha sada pihak olan karejo do satabi di utok na alai di sada pihak naing do refreshing imane do na ikon adong do keseimbangan di tonga-tonga ni ngoluon boido hita karejo manipak di nasa minggui alai molo hari minggui naing ma kita beristirahat boy gorang tiki marsirarian dohok keluarga marsaor dohot maka tahun akar rencana-rencana tu depan namuse jadi molo contoh nak pertiga-tiga dohita ba ikon tapi kirima tuan nami ikon tutup mah hita jo sa dari iya teh nang pola kuatir hita bisi ba molo akka langganata ngai boto hita halak Kristen dang mungkin belanja ibana hari Minggu hari Sabtu ido iro laho manuhor situ horonna tu hita jadi memang ikon hari Minggu ido sabak di hita laho paradehon tikita tu debata manangihon hatana asa margogo muse hita ima boy pangalapan gogo di hita laho manguduti akka ulau tadope di akka ari sogoti jala ikon hatani debatado nagabe sosial kontrol di hita laho mengendalikan bohado hita naing mangulahon akka ulauta priani tuhata justru sipata binereng di hari Minggu laos disido hita nama cerepot disido hita lau mengadopi karisan apalagi molo arisan di Jabuta
Lau tu pesta kondangan dok lanak kanasing. Gabe tertinggal ma rohana marmingguon. Molo di dok songoni ahama alus atau emak boy dok dope manoton iba binuka YouTube godang do disiak kajamita ninna. Jadi HP molo tapi kiri apalagi di kota-kota besar sadari hari minggui boy do sampai lima partikian dina laho beribadah. Tinggal memilih do hita. Sadi hari hita boy marminggu. Jam 6 pagi do jam 10 do arian nai do manang nabotari adong do musim mabain borngin. Apalagi molo karejo do hita sip-sipan di perusahaan kita bisa kok memilih kapan waktu ibadah kita bisa bergereja. Molo di huta, odo naga bisa ada pergumulan. Molo aka inata di hari minggu itu amat jomu reme. Molo aka amata balau tu lapo. Mangopi los di sima marnonang-nonang, ma disaritai situana. Ba digosipi mak pad di tanah. Jadi luar biasa do aka pangalahona songoni. Sonari dia dosi ondoloron ni trupukon di hita. Jadi dada holan jolmai HP ikon beristirahat alai ikon doho do HP tano manang lapak na ikon beristirahat ikon maradian. Ikon di paso majai molo songon tano dang boy saburon ikon di paso bumajo tujuan na asa boy muse tanoi mangalap gogona jala boy ma subur kembali manang napuro tanoi manang gabe sibur tanoi muse. Uriani tuhata di buku ni si Musa napatoluhonon molo di bahasa Latin na Leviticus ninna manang di bahasa Indonesia kitab imamat. Laos disodo diaturhon aka ruhu-ruhu nanaing si ulahonon ni hala Israel. Tarlumobi ma diaka peraturan tahun Sabat doh tahun parluk ulopon manang tahun Jobel. Jala ulahono nasida mai molo nunga sahat nasida tu tano kanaan imatano naung diwariho debata tu si Abraham najolo boydo tajahadi sada Musa bidu 12 laos odo nanaing ta uduti mangatusi trupukon jalani narohaku rikok do boto otta otik pemaknaan taringo tutano di halak Israel. Adong do alasan ni debata buasa ikon lehono ni debata tano tu halak Israel. Songon bangso ni debata nasida. Ngaparjolo tanoi ima si lehon-lehon ni debata adui tu halak Israel. Ima poparan ni si Abraham marhite si Ishak. Jala debata do napunasa tanoi. Tanah itu adalah milik Allah. Jala ikon badiado nasida mangingani tanoi ala napunasa tanoi ima debata nabadia. Dangboi marlomo-lomo nasida mangingani tanoi. Nangpe tano silehon-lehon ni dangboi tarurak nasida mangulaon akan naso jadi manang mangulaon akan pangalaho hahodaron. Doh lan akan asing nama pain sogo ni rohani debata. Jadi ikon badiado mereka harus kudus di hadapan Allah karena yang empunya tanah itu adalah kudus maka orang-orang yang menempati tanah itu pun harus kudus. Nah paduahon tanoi ima sada jati diri sada identitas di bangsoi nama dok ala najolo nasida ima di parhartobanan jala ido sejarah nasida gabe bangso na bersejarah mana sida nuaing bangso na di parhatoban gabe bangso na dipilit debata gabe bangso ni malim bangso na tarpasu-pasu tu lihat portibion
gabe bangso nabadia bangso hasian nih debata. Luar biasa do identitason ikon jagaon nasida doi marsuduk-suduk satu sonari. Nah patoluhon tanoi ikon diulahon dikelola di bagasan tanggung jawab na uduk tu debata. Dang boy nasida mabuat ugasan ni halak. Manang mamidahon patok tanah manang parbolahan ni tano ni halak gabe ugasan na. Pantang doi jala diatur patik taringot usi. Ala nasida nunga macalo ganuk aka bagian na imatetianan manang warisan. Nagabe partalian di nasida maropopo. Tano naung dibagi si Joshua ujui satu Pak B di nasida marhiti akasud paparan ni anak ni si Jakob si 12 margai ido na jinalo nasida. Jadi mereka sudah memiliki bagian mereka sendiri dan tidak boleh mengambil bagian orang lain menjadi milik sendiri. Nah Pak Opaton tanoi dang boy digadis manang diperjualbelikan. Alai boy do digadehon di sadatiki. Ala tanoi ima milik ni debata. Tian-tiana ni gabe identitas ni na maropopu di nasida. Molo tungpe di paulak maun tanoi ima di tahun parolop-olop pun mai manang tahun jobel manang tahun pembebasan. Ikon tobuson nasida matanoi sian kerabat nasida asa boy mulak muse tanoi tu nasida. Boy do hitara marningot tu ditiki partikian ni si Naomi na mulak tu hutana muse. Nah ditobus si Boas muse tano nasidai. Nah palimahon tanoi ima boy gabe godaan sekaligus tantangan. Nasida mangingani tanoi ima tano na dipasu-pasu debata na radesi tuak ni loba do susu tano na niula nasida ima tano na napu jala sibur marlobi-lobi parbueni tanoi na niula nasidai. Jadi mereka sangat hidup dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan. Dalam kondisi zona nyaman yang seperti itu, mereka bisa jatuh kepada godaan-godaan. Gabe tubuh mah sada pamikirion, dangadong debata. Boy ma nasida madabu tu gana-ganaan terpengaruh nasida dia ka ugamu sileban na adong di humaliang nasida. Ima taringok tu pemahaman tano di halak Israel. Kuriani tu hata diturpukon naing parsiajarata namar hohanaan tu si. Na parjolo ima nedok na dison tahun sabat. Ima di na onom tahun nasida manabur jala manggotir sian parbueni tanoi. Naung diulahon nasidahian bahen hanguluan nasida. Alai molo di tahun papituon muse dang jadi nasida mangula, dang jadi nasida manabur, dang jadi nasida mangkotir, manang payason akarating ni hawanggur. Ikon di paso buboti doi songoni. Molo songoni pro suku-sukun dihita manang dibangsoi na jolo. Ahado alasan ni debata ubahin diatur tahun sabat na songoni. Ima asaboy jolmai muse mangalap gogo. Kekuatan harus dikembalikan, harus dipulihkan. Diigil debata asa beristirahat nasida sian aka ulona mangulon nasida sataon. Asaboha menata kembali semua rencana-rencana bagaimana masa depan mereka ke depan. Ahado nanaing si ulahon nasida muse tu sogo niari. Ikon marpanatak tu jolo do nasida. Alehera songon naliling sa tahun nanti. Alai ima diaturhon di tahun sabati. Tarlumobi ma di tahun papituhoni ikon marparadianan tanoi. Asa boha, asa tanoi beristirahat mangalap gogo muse tanoi asa sipur muse napu muse asa denggan muse
parbueni tanoi sokut. Jala asa unang adong pergeseran manang pengalihan hak tanah di aka kalangan atas, aka penguasa manang pribadi-pribadi naboi mengeksploitasi tanah untuk kepentingan, untuk keuntungan diri sendiri manang kelompok. Jalan nunga masaon ditiki di zaman ni panulirang Amos di abad 8 sebelum Masehi. Sudah terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan di kalangan pihak yang lemah. Hape nunga diatur hon Taurat manang diatur hon patik taringok tusi ala ikon berulangi musai kembali ikon terjadi penindasan dohok ketidakadilan. Jala tuhita sonari pe di Jamatan Nuaing nunga gudang aka penebangan hutan manang pembalakan liar gabi terjadi maka banjir dohok longsor sehingga aka lingkungan songoni ma pencemaran air dohok aka limbah industri. Kon manaon do hita di setahunnya karena songoni. Oma tugasta mangaradoti aka natinopa songon topik ni minggu tahun. Udut ni ima muse hurian itu hata gudang do halak mangopak mangulahon tanona dipaksahon 3 hali sataon laho menebur dohok manggotil. Jala di huta jok do jupak kita kana songonon. Ido nedok na di pasuda gogo ni tanoi ujungnya dang dengkan parbue ni tanoi. Kudang maaka menalapungon. Dak tabobe panganon nang penunga dibahen aka pupuk ala unsur-unsur tanah aka pupuk na di bagasan nai dang dengkan be ala nunga dipaksahon asa disebur manang ditanam akasi tanomon. Ala nima dampak ni isa tu sadariom nang di negara tapi diusahon pemerintah do lahu mabain aka penyuluhan tu aka petani di desa asa berkualitas parbueni emei. Pinoma 2 hali satahun ma mulubui manabur dohok manggutil. Kuriani tu hata tano na ikon marparadiane ima bentuk-bentuk penghormatan tu debatadoi ala debatado na punasa tanoi jala ditiki panopaun pe maradian do debata sian ulau na manopa di hari papituhoni los ido gabe aturan di hala Israel di tahun papituhoni ma disi kesempatan aka horong-horong na pogos laho mabuat dengan kebebasan nasida laho mamutihi aka parbueni tanoi aka dia do harua kelompoknya kena pogos ternyata di hala Israel hala napogos pe dilindungi patik ni debatado isema aka kelompok napogos na parjolo ima aka na mabalu na paduahon ima aka na sopor somarama somarina na patoluhon ima hala dagang manang orang asing oma dilindungi patik dibela debatado nasida asa boy muse nasida melangsungkan hanguluanna tu aka arina mangihud jadi bagiannya aka halak na pogos doi dang jadi na punasa tanoi mapuat manggotil sagak na tubu boti songoni di tahun papituhoni jala oma pemahaman termasuk ma di hita nuaing di undang-undang dasar 45 pasal 30 ayat sadai bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Luar biasa do barometer ni hala Israel berdampak do tu negara-negara na asing akapatik ni debata di hati hai sahat tu sadarion. Jadi ido di tahun papituhoni mandok asa hala Israel mangasahon debata di ngolu nasida nasatahoni puasa di hari papituhon ikon beristirahat maradian nasida do tanoi dang boy diula adong do tujuan di debata ima asa mangasahon debata do bangsoi ala di tahun Pak Onoponi nungamar lopi gadda
dilehon debata mar parbue sudiaka parbue ni tanoi ido bohal nasida di tahun papituhon. Luar biasa. Jadi untuk menghindari kekhawatiran asa mangasaon debatado hita di tonga-tonga ni hanguluanon. Las odo pemahamata gudang dohala lau manipu naka artana mabiar. Ahado muse si pakeon, ahado muse si panganon sugut. Ujung na martipun-tipun. Kabe songon na maol mamuse mangatusi pemahaman bahwa si lehon-lehon di debatado songon jamita minggu nasal puate ala namorai naotoi. Nah jadi kita tidak seperti itu pemahamannya bahwa Allah menyediakan senantiasa. Maka kita di sini harus bersikap arif. Bohado hita mengelola sudah napinasaha ni debata tu hita mengurus. Ai milik ni debata ada sudah nani lehon ni debata tu hita sebagai pengurusnya. Napa duahon di trupuk tahun 5 tahun jobel tahun parlup olopon. Di sima tahun parenan sabati ima pitu hali pitu tahun gabe 40 sia tahun. Tahun pa 50-on di sima sarune gabe di Palu ma sarune baen titing di nasida mandok 5 tahun parlup olopon bahen haluahon ditanoi nang dinasida. Ado tujuanna parjolo asa sudai hatoban bawa manang perempuan pe mulak tu hutan nasida ganup. Disinilah terjadi pembebasan. Budak-budak hamba-hamba dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing. Parpudion sangat menyedihkan do tenaga ABK Nakarejo di kapal-kapal penangkapan ikan di luar negeri. Terjadi do nina penjualan manusia manang trafficking diperbudak. Jadi molo marsahit pola sape mate bakken ape ya bolok kon nama tulauti. Pelanggaran hak asasi manusia luar biasa. Songoni do nasibnya KTKI manang TKW di luar negeri ngerido. Si taonon nasidai si patadang di Paluas mulak tu tanah air bahkan disiksa jala dituduh mabaen tindak pidana. Nampe songoni godang do halak naung di jabuna sadiri pe di zaman nuaing tardok do merdeka nian alai si adong do perbudakan di rumah sendiri. Inakai diperbudak bahkan anak kon ape diperbudak. Apalagi halak na Karejo di Jabunai pe diperbudak. Terjadi do aka pemasungan KDRT dia ke rumah tangga. Kudang do kasus-kasus asisten rumah tangga ala perbudakan do penindasan. Ini perlu diperangi. Dan melalui tahun Jobel ini konsep Israel bisa kita pahami dalam kekristenan untuk bersikap kasih kepada orang lain. Molo di zaman pandemi COVID-19 ngosongon nahurang BBG-on taringo tu barita ni kekerasan asisten rumah tangga teh. Ala mula do nasida mabiar ala ni si corona. Perjabu pe mabiar atau emang mula mahamunin na do. Ujungnya babu do gabe aman. Dang adong penindasan kekerasan. Bahola ni nuaing alanya KPHK parkerjuan nama cei sulit badi pengadilan agama ngagurang aka kasus perceraian nuaing aladang mampu bea matai laho mencukupi sudah aka kebutuhan keluarga gabe masa ma aka KDRT. Ini yang harus kita cermati untuk zaman sekarang. Jadi melalui perikopon memang ikon bertobak bema aka pelaku-pelaku na mangulahon kekerasan manang penindasan. Jangan lupa Tuhan berpihak pada kaum yang lemah. Molo tengok do jamita pertanyaan di Poda Salomo 22 satu ayat 20 sia.
dibela debata do berpihak do debata tuaka na bagus manang tuaka na lemah. Urian itu hata na paduahon molo adong arta tiatianan dinasida ujui HP digadis manang digadehon ikon mula doi tuna punasa tanui. Memang tanah tidak dapat diperjualbelikan tetapi bisa digadaikan. Tapi tahun ke-50 itu harus kembali kepada yang empunya tanah. Apalagi molongan yang jenek-jenek nama tahun tu pa 50-hon murah nama di gadis jolmai ala ikon mula nama tu napunasana ikon ido sada ruhut-ruhut di halak Israel manang halak na tinggal di Israel hati hai. Tujuan apa tuluhon imatano idang boy garapon asa unang terjadi ketimpangan sosial. Sahala filsuf Thomas Hobbes mandok homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Istilah ini adalah ditujukan kepada penindas-penindas. Asa unang adong bemasa penindas aka jolma. Mapain aka kekerasan do ketidakadilan. Ini harus kita sikapi dengan kacamata kekristenan. Kembali lagi bahwa kasih di atas segala-galanya. Jadi tujuan ni ruton ima asa adong do keseimbangan kehidupan yang berkeadilan. Ima maksud ni debata asa adong jaminan ni aka golongan na lemah sen aka pangalaho golongan na mamora. Untuk menghindari penindasan dan eksploitasi tanah, do menghindari sikap kerakusan ni colma. Uriani tuhata marhite trupukon dipaingot kita asa sadar bahwa bumi ini milik Tuhan. Bumi ini untuk semuanya. Kita jolma songon jamita 2 minggu nasalpu kita do tumiru rupa ni debata. Mahkota ciptaan Allah. Ikon kita do bertanggung jawab mengelola. Mengaradoti sudenasa ni tinopa. Dohot menghargai, menghormati sesama manusia. Alanido dison mahita dijauhon asa tajamot tema silehon-lehon ni debata di hita. Tarlumobi ma di pandemi COVID 10 siaon naing matakas di hita. Pasangapo debata tarlumobi disudi aka ulota asa ta pabadiahon ma ari minggui ari ni Tuhani disido hita marsaor do debata disido hita marsaor do keluarga do dongan nasing di bagasan holong nasian Tuhani disima hita laho berbagi mangalehon aka pangurupion pamikirion do aka solusi na dumenggan ati tung adong aka na jupang di aka kesulitan di hanguluanon asa gabe pasu-pasu mahita tutu di tonga-tonga ni hanguluata. Amin. Martangyang maita. Muliate madiho ali Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Tuhan nami. Hatam na paingotok kami Tuhan laho manjamoton mangaradoti akan atinopami. Sude Tuhan aka ulaon asni roham denggan di basam pasu-pasumi nagabe harta milik di hami. Silehon-lehomi pasu-pasu may Tuhan asa boy hu pergunaho kami i bahen sangap di guarmu jala gabe pasu-pasu hami di akadongan nami atong nasa naung dilehoko di hami o sa hanguluan ng artape gabe pelean na manguluma di hoi Tuhan jala gabe habaroni pasu-pasu tu akadongan nami. Targogoy hami sa luhut na lehon ma haipason kacang ni umur. Tu sude ruas ni huriam. Asa margogo hami Tuhan mangulaon aka ulon nami. Mangulahon aka ulonmu. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Tarlumobi ma mangadopi pandemi COVID 10 siaon. Asa toktong hami berjuang. Jala toktong huhamonako kami kesehatani. Huhamonako kami sude na mencukupi sudah aka kebutuhan keluarga. Na pos dorohanami mardonga tokodo hami Tuhan boy hami margogo mangulahon ni saluhut na atong oma na
mangalehon iras ni roha, mangalehon las ni roha di hami, asa toktong hupuji hami ho di pagasan ngulu nami. Atong saha di homa pamatang nang todi nami, pasu-pasu mahami Tuhan di sudi ruas ni huriam. Di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami, mulia tema rohanami diho. Amin. Mari demahita Muses yang nomor 500 onoplusia laos tapasahat ma peliata. Tapasahat ma peliata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doh nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparsya kami pilihanon patibulhon hara jaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di panua gicang, sai pinorbadia makuarmu, se Roma harajaunmu, se saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.